ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ପତ୍ର ଫିଲିପିଓ ତାର 4 ପର୍ବ 13 ପଦ। ଏଥିରେ ଏମନ୍ତ ଲେଖାଯାଏ, ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କରିପାରେ। ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କରିପାରେ। ଏଭ୍ରିଥିଂ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଥ୍ରୁ ଜିଜସ୍ ହୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ ମି। ଏହା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଏହା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଂ ଥ୍ରୁ ଜିଜସ୍ ହୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ ମି। ସାଉଲ ଯିଏକି ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରୁ ଜେରୁସାଲମରେ ରହି ଗମଲିଏଲ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେବାରେ, ଅପମାନିତ କରିବାରେ, କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରିବାରେ ସେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଦମେଶକ ପଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା, ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ହେ ସାଉଲ ତୁମେ କାହିଁକି ମୋତେ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ? ସେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କିଏ? ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ତାଡ଼ନା ଦେଉଅଛ ସେହି ଆମ୍ଭେ ଯୀଶୁ ଅଟୁ। ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଉଠ, ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଏ ଆହ୍ୱାନ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଇଲେ, ସେ ପଛକୁ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ଯେ ଯାହା ସମସ୍ତ ସେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ସେ ସମସ୍ତ ସେ ଭୁଲିଗଲେ। ସେ ଆହ୍ୱାନର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ନୋ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ୟାକ୍। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ, ଯୀଶୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମା କରିବାରେ ସେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ, ଯିଏକି ଦିନେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେବାରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଅଧିକ କାରାବାସ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରହାର ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯହୁଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ 5 ଥର 39 ପ୍ରହାର ସେ ପାଇଛନ୍ତି। 3 ଥର ସେ ବେତ୍ରାଘାତ ପାଇଛନ୍ତି। 3 ଥର ଜାହାଜ ଭଙ୍ଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଗାଧ ଜଳରେ ଦିବାରାତ୍ର ସେ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସେ ଉପବାସ ରହିଛନ୍ତି, ଉଜାଗର ରହିଛନ୍ତି, କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଯାତ୍ରା କରିବାରେ ଅନେକ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସହ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁ 2 କରନ୍ଥୀୟ ତାର 11 ପର୍ବ 28 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା। ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେବାରେ, ନିର୍ଯାତନା ଦେବାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଗ୍ରସର। ତେଣୁ ସେ କହନ୍ତି, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଂ ଥ୍ରୁ ଜିଜସ୍ ହୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ ମି। ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିପାରେ। ପୁରାତନ ନିୟମ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋଶାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋଶାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୋଶା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଏ ଯେ ଫାରୋଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ମିଶର ଦେଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବାହାର କରି ଆଣିବି? ମୁଁ କିଏ? ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ କହିବେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଠାଇବାର ହୁଏ ତାହାଦ୍ୱାରା ପଠାନ୍ତୁ, ଏହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପରେ ପରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ସେ ଆହ୍ୱାନକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ମିଶର ଦେଶକୁ ଗଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମିଶର ଦେଶରେ ଅନେକ ଅପମାନିତ ସେ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ତାଡ଼ନା ପାଇଛନ୍ତି, ଫିଜିକାଲି ମେଣ୍ଟାଲି ସେ ଟର୍ଚର ହୋଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରିଛନ୍ତି।
नम्र भाव समस्त विषय को से सह्य कले आउ इस्राएल लोक मान इस्राएल संतान मान मिस्र देश से बाहर कर आनिले। जिरिमियो पुस्तक जिते देखा एक पर्व सदाप्रभु जिरिमियो को कहते आम्बे तुमको नाना देशीय मान निकट में भविष्य वक्ता स्वरूपे नियुक्त करुअछु। जिरिमियो कहते हाय हाय हे प्रभु सदाप्रभु देख मो कथा कही जाने नाही मु तो जड़े बालक। से निजर अक्षमता से प्रकाश करुछंती मु कि प्रकार भाव रे भविष्य वक्ता हो पारिबी मु तो जड़े बालक मु तो कथा कही जाने नाही। किंतु सदाप्रभु ताको कहउचंती सेमान को सकाशु तुम्हें भीत हो नाही तुमको उद्धार करने को आम्भे तुम संगे संगे अच्छु। ये आह्वान जिते बड़े पाइले से आ पछक फेरिले नाही। मोर प्रिय भाई भौणी माने पाउल जी प्रकार भाव रे कहउचंती मोर शक्ति दाता साहाय्य मु समस्त विषय करि पारे ऐसे समस्त विषय से करि पारिले समस्त कष्ट साध्य करि पारिले समस्त सह्य करि पारिले निर्यातना पाइले मध्य अपमानित हेले मध्य अनेक समस्यार सम्मुखीन हेले मध्य से पछक घंचिले नाही। जेतेले आमे नूतन नियम को देखो लोकलिखित सुसमाचार तार 19 पर्व जड़े व्यक्ति विषय लिखा जाइए जहाँकर नाम कि जक्ष जे कि करग्राही थिले प्रधान करग्राही धनी व्यक्ति थिले जागतिक भाव में बेस उत्तम व्यक्ति बा सम्मान्य व्यक्ति थिले धनी व्यक्ति थिले ताकर कौन सी समस्या नथिला कौन से अभाव नथिला किंतु से जीशु को देखिया से आग्रह प्रकाश कले आउ जीशु जितेबले से ही बाट दे आसुछंती से जीशु को देखिबा पाई ये समस्त निजर मान सम्मान को पछरे पकेकी डिम्बुरी गछरे से चढ़िले आ जीशु तांको देखि कहले हे जक्ष शीघ्र ओह्लाई आस आज अवश्य तुम गृह रे रहिबाको हबो। जक्ष गछरु ओह्लाई आसी आनंद रे तांको आतिथ्य कले लोक माने तांको बचसा करिया को लागिले कहले एसे जने पापी लोकंकर गृह रे रहिबाको गलानी किंतु जीशु कहार कथा सुनिले नाही। जक्ष मध्य से प्रकार विषय को से ध्यान देले नाही और जीशुंकर उपस्थिति तांको एते आनंद देला एते उत्साहित कला से समस्त सम्मुख रे ठिया कहले हे प्रभु देखंतु मोर संपत्तिर अर्धेक दरिद्र मान को मु दान करुअछि आउ जदि अन्याय रे काठारो मु नहीं थाए ताकु 4 गुण रे मैं फेरस्त करिवि मु 4 गुण रे फेरस्त करुअछि। जीशु कहले आज गृह रे परित्राण उपस्थित है। हालेलुया। मोर प्रिय भाई भौणी माने जक्ष मध्य से जहाँ करुथिले से भूली गले से आ करिवे नाही। ए प्रकार अन्याय जे अन्याय करुथिले अन्याय रे से पैसा रोजगार करथिले और धनी व्यक्ति थिले पद मर्यादा पाइथिले ए समस्त विषय को से भूली गले जेतेबेले से जीशु को पाइले जेतेबेले से जीशु को पाइले जीशु को उपस्थिति को पाइले जीशु को जेतेबेले से आतिथ्य कले ये समस्त विषय अतीतर विषय भूली गले आ वर्तमान से एक नूतन जीवन लाभ करछंती। एक प्रकार शक्ति मोर शक्तिदाता साहाय्य मो समस्त विषय करि पारे मो दरिद्र को दान करि पारे मोर अर्धेक संपत्ति दरिद्र मान को दान करि पारे मो जाठार अन्याय रे आनी 4 गुण रे फेरे पारिबी मोर शक्तिदाता साहाय्य रे मो समस्त विषय करि पारे। मूसा मध्य से चिंता कली मोर शक्तिदाता साहाय्य रे मिस्र देश को जाइकी इस्राएल संतान मन को बाहर करी आनिबी। जेरेमिया मध्य से प्रकार चिंता कले से आह्वान बाध्य हेले। मोर प्रिय भाई भौणी माने तांकर साहाय्य रे आमे समस्त विषय करि पारिबा। आमर समस्त पूर्व विषय को आमे भूली जाऊँ आम जहाँ किसी आम भूल करूँ ताकू आम भूली जाऊँ
जेहेतु सदाप्रभु समस्त पाप क्षमा करिबारे समस्त अधर्मर रक्षा करिबारे से विश्वस्त न्यायवान अटंती आमे तांकर आह्वान पाऊँ आमे तांकर आह्वान बाध्य हूँ तांकर आह्वान को आमे सम्मान पाऊँ जेहेतु से आमको साहाय्य करिया परमेश्वर अटंती आमर शक्तिदाता साहाय्य समस्त विषय करवा एपरी कौन सी विषय नाई जे असंभव सदाप्रभु निमते आमे नम्र हो पारिबा सदाप्रभु साहाय्य आमे समस्त समस्यार सम्मुखीन हो पारिबा सदाप्रभु साहाय्य नीरवरे समस्त विषय को आमे सहाय कर पारिबा आसु आमे तांकर शक्ति को अनुभव करूँ आम तांकर शक्ति को विश्वास करूँ जेपरि प्रेरित पाउल कहली मोर शक्तिदाता साहाय्य मु समस्त विषय करें तांकर स्वर सहित आम मत स्वर मिलाओ आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू जीसस हु स्ट्रेंथन मी मु तांकर साहाय्य समस्त विषय करें प्रभु आपणकर मते ए वाक्य द्वारा अनुग्रह और आशीर्वाद करंतु आमेन।